Para business leader dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Karena kita tahu bahwa corporate social responsibility menjadi isu sekarang ini makin diperlukan oleh masyarakat dan makin diperlukan oleh bisnis dan makin digariskan oleh peraturan. Ya. Dan apakah memang kita hanya bergerak dalam peraturan ataupun kita sebenarnya melihat ini sebenarnya more than the regulation itself, we have the options to do it based on our company's competitiveness. We want to add our competitiveness by doing corporate social responsibility activities. Kita masih bersama Pak Ron Perkinson, the President of Sampurna Foundations, dan Ibu Lani Darmawan, the Country Head Consumer Banking Indonesia dari Standard Chartered Bank. Okay, Bu Lani, there are some questions from the audience. Shall we listen to them? Ya, Pak, please, Pak Adi. Bu Lani, terima kasih. Pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi 4 pilar tadi? Strategi dasarnya apa? Bagaimana kegiatan-kegiatan di masing pilar itu diprioritaskan? Lalu budgetnya datang dari mana sebetulnya? Rasio menghitungnya gimana? Sampai ke angka sekian ratus ribu US$ tadi. Dan apakah itu nanti akan dikurangi lagi kalau ternyata business performance menurun gitu? Terima kasih. Oke, thank you Pak. Pak Gunardi, please. Ya, saya lebih ke arah Bu Lani ya. Itu mengenai alokasi dana. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan multinasional itu selalu mengalokasikan dana itu berdasarkan keputusan kantor pusat. Nah, untuk kasus yang Tencat ini, apakah dialokasikan atau diputuskan oleh kantor pusat, ataukah boleh diputuskan secara lokal? Oke. Thank you, Pak. Pak Joko, please. Pertanyaan itu Bulani juga dalam kerjasama dengan Sampurna Foundation itu, apakah dari pihak Standard Chartered Bank ada arahannya yang harus dibantu adalah mereka yang bersekolah tapi dari keluarga prasejahtera? Okay. So the 3 questions asking Bu Lani. First is that how did you select these 4 pillars? Yeah, what does it? I mean, there must be a lot of pillars that available, but how you choose these 4 pillars, maybe as a whole, not one by one. But then, how do you prioritize? Which is the priority between these 4 pillars? And then, how did you decide on the budget? It means it is related to the net profit. It is related to the revenue. When it comes to decisions whether this budget, how much budget should be spent, should be allocated. Yeah, it comes to the question also how you measure this activity that can give feedback to your budgeting decisions, right? And then Pak Bunadi said these decisions is made locally or by headquarters. Okay. The guidance of decisions. And Pak Joko asked whether these allocations is very targeted to the low income segments or for anybody or how? Please. Oke, mungkin yang pertama dulu ya Pak ya, mengenai bagaimana kami sampai ke penentuan 4 pilar tadi itu. Nah, kembali lagi strategic intent globally, Standard Chartered itu kita saat ini kan adalah mau leading the way in Asia, Africa, and Middle East. Jadi developing countries. Ya, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Nah, kami berdasarkan itu, kami ingin melihat kebutuhan dan masalah apa yang ada di Asia, Afrika, dan Middle East. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kami berkomitmen penuh di sini. Nah, 4 pilar itu datangnya adalah dari hasil survei review kami terhadap tempat di mana kami berada. Oke. Jadi these 4 pillars are different than the other countries' pillars. Pillars untuk yang leading the way adalah di Asia, Afrika dengan Middle East. Kami ada beberapa program yang memang globally sama, di mana-mana misalkan Seeing is Believing untuk katarak ya dan HIV. Karena I mean the pillars-nya, apakah sama ada satu country dengan country yang lain? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Jadi dari 4 pillars itu ada 2 yang global pillars, sedangkan pillars yang lain itu adalah spesifik tiap negara. Nah, untuk Indonesia, kami melihat bahwa pendidikan itu salah satu hal yang penting.
kami ingin ikut serta, ikut berkontribusi, dan sebabnya kami akhirnya memilih foundation yang bisa merealisasikan itu. Yes. Jadi berdasarkan kebutuhan yang ada di Pacific country, dalam hal ini Indonesia ya Pak. Priority? Nah, prioritasnya yang mana? Kembali lagi berdasarkan kepentingan yang menurut kami itu adalah hal penting. Contoh, saya setuju sekali dengan yang tadi Pak Ron katakan, bahwa anak-anak pendidikan itu adalah masa depan kita. Ya, So jadi between these 4 pillars, the education is number 1 priority? Should be number 1 priority Okay. as well. Ya. Alright. And then the budget. Nah, penentuan budgetnya dari mana? Ya, ini agak bersinambungan dengan tadi yang budgetnya di regional, dari kantor pusat atau dari lokal. Nah, penentuan budget lokal pun mempunyai wewenang, Pak. Mempunyai wewenang untuk menentukan. Nah, namun ada juga dari budget-budget itu yang memang dialokasikan apabila itu adalah global program. Misalkan HIV, Seeing is Believing, ada beberapa yang dialokasikan. Right. Namun sebagian besar dari dana itu adalah keputusan country. Okay, because this is a continuous effort, Bu ya. Yep. How you make the decision for the next budget? What measures yang sebagai input untuk menentukan what is the next budget? Oke, kembali lagi yang tadi adalah budgetnya ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan. Right. Ya, jadi karena kami sudah tentukan dulu bahwa inilah yang ingin kami kontribusikan, yang kami mampu kontribusikan, dan kami track. Kami track apakah dari sisi kami sendiri kontribusinya dan juga dari partner itu berjalan sesuai dengan yang kita targetkan bersama. Ya, one thing good with Sampurna Foundation that we have a regular review on what we do, so we know and we track very well sampai di mana. Gitu. Dan itu salah satu measurement, dan sehingga untuk penentuan budget ke depan, seperti misalnya sekarang dengan Sampurna Foundation, it comes to the second stage. We are happy, very happy with the first stage, so we allocate more fund for the second stage. Ya, jadi penentuannya berdasarkan itu efektif tidak, Right. ya, dari report yang ada dan juga dari beberapa kesaksian. Jadi apa ya, seperti kami lihat langsung ke pelaksanaannya. Ya, kalau karena seperti tadi saya sampaikan bahwa staf juga terlibat, Pak. Ya. Ya, staf Okay. terlibat, jadi kami melihat pasti. Jadi bukan Okay. ini dijalankan oleh partner lalu terserah dan lihat report saja. Oke. Nah, Kemudian targetingnya itu ada diferensiasi nggak antara yang low income ataupun is available for everybody? Ya, nanti tadi pertanyaan Bapak lagi adalah untuk pendidikan, kami tidak hanya mengarahkan kepada sekolah dan pendidikan guru, tetapi yang pertama itu adalah justru kepada anak-anak yang kurang mampu dulu. Oke. Jadi kalau kita lihat kerjasama kami dengan Sampurna Foundation sejak tahun lalu, itu startnya dari scholarship anak-anak kurang mampu. Nah, kembali lagi secara administrasi Sampurna Foundation itu sangat rapi, karena kami ingin melihat bahwa apabila staff kami sendiri Standard Chartered sebagai perusahaan dan juga para customer yang ikut serta, kami mengajak para customer untuk ikut serta dalam proyek-proyek kami di CSR. Nah, kalau itu semua happy, itu kami lanjutkan. Oke. Ya. Nah, measurementnya, contohnya kita ingin bertanyakan pada Sampurna, pada waktu kami memberikan scholarship kepada anak-anak yang kurang mampu, Pak, ada nggak buktinya? Oke. Nah, jadi bukan hanya ini loh saya donate kepada yayasan, nanti ya udahlah Anda aja yang pilih gitu ya, terserah. Ini enggak. Kami yang memberikan donasi, staff yang memberikan donasi maupun klien yang memberikan donasi bisa melihat dengan jelas anak-anaknya itu siapa, seperti apa anak ini, di mana The mereka effectiveness berada. to reach your punya target goals ya, Bu ya. Iya. Dia punya goal seperti apa, define target, and then how Sampurna Foundation can be Materialize effectively that. or efficiently reach your goals gitu ya. Yeah. Itu yang you punya measurements ya. Betul. But on the other side, Ron, you as also you and Standard Chartered Bank are partners, right? That you're Correct. yeah. So partners equal balance. Partners means that they measure your performance. You also measure their performance, right? Otherwise, you will not continue working with partners. This is partnership, right? So, what measurements do you do to your partners? For example, in school, Right. whole school projects, we actually benchmark the projects. Uh-huh. It's part of our ISO 9001 compliance, but we do that anyway.
If we start with a school, we benchmark where it is, and we can show our partner what the progress and achievement has been in terms of what we've done. The 150 teachers that Standard Charter have funded for professional development want more. They're coming back now. They've been excited with what they've actually learned, and there are new opportunities that we can build on because of this. The school principals, the same thing. So we benchmark our projects and we measure. It's in qualitative, less quantitative, because it's in education. It's very much more qualitative, but you measure the progress and achievement, and then we get feedback from the stakeholders in terms of what we've delivered, and we join with Standard Chartered Bank in our meetings. We meet fairly regularly, either quarterly or half-yearly with some clients, and we review where we've been, and we look at maybe some of the issues that have come up, and we look for ways that we can improve and strengthen what it is that we've actually done, and it becomes a very joint effort. What I mean is that do you measure your partners as well? I mean, maybe there are some partners that wants to do things in the umbrella of educations that does not fit into your, your strategy or your what do you call it? Your missions. I mean, you cannot do everything within once, right? So, at what in which point you said to the partner that sorry, in this part I cannot partner with you? I think it's more about how you manage the partnership to get the answer to your question. If you talk about measuring the partner, if we've got to measure the partner, we must measure ourselves first. Right. It's a partnership. If we are behind in a project, it may be because of haze or weather problems or something else. We will share that with our partner, and their difficulties become our difficulties, and we join together to solve those problems. I'm not sure that we would actually measure or try and measure the performance of a partner, except in how we manage our process with them. Yeah, I mean, what if the aim or the goals of the partners are not in line with your with your infrastructures, in line of your missions? That gets right back to ensuring right at the beginning we understand the needs of our partner and what it is they want to do. Once we've scoped that and we do a proper needs analysis, we then design a project and bring it back and get the client's buy-in of what it is they want, what objectives they actually want to achieve. There are times when we do make suggestions about employee involvement or other things that can be added in terms of strengthening the project, but basically it becomes a partner's decision. All right. So, in which part do you support your partners? I mean, only the softwares, it means that the programs, or also you support your partners in selecting the hardwares and building the schools, all those kind of things. But we have to keep this answer for the next segment because we have to have a little break. So the next segment will explore and which part you support partners, whether in software side or also in the hardware part. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.